Is there any reception here? They are closed. اوف اللہ یار یار یہ رکنا بنتا ہے یہاں پر. کیا خوبصورت راکس ہیں یار. ارے بھائی دیکھیں یہ کتنی پیاری آبشار وہ اوپر سے آ رہی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ وہ سامنے. بیوٹیفل یار. اچھا سلو میں چل رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ نظارے انجوائے سارے کر رہا ہوں. یہ اچھی بات ہے. لیں جی ہم اب ایک بہت ہی پیارے ٹاؤن سے گزرے ہیں اٹلی کے. کیا خوبصورت وائب دے رہا ہے یار یہ ٹاؤن. کافی پرانے گھر لگ رہے ہیں. پاسو کوردوئی. یہ ہے یار اس کا اسٹاپ. یہ پارکنگ ہے کر لیتے ہیں. خوبصورت کلر ہے یار. کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے. سائڈوں پہ دیکھیں آپ گرینری ہے, درخت ہیں اور پہاڑ دیکھیں آپ گرے کلر کے پہاڑ. واو. ابھی نا نئے طرز کے پہاڑ آ رہے ہیں. جیسے جیسے ہم بلزانوں کی طرف جا رہے ہیں گرینری بڑھ رہی ہے. درخت جو ہے نا وہ کافی ہیں, کافی تعداد میں آ رہے ہیں رستے میں. لیکن یہ دیکھیں اللہ یار یار یہ رکنا بنتا ہے یہاں پر یار. میں روڈ پہ رک گیا ہوں قسم سے یار. اتنا پیارا پانی. پتہ نہیں اب آپ کو سیم وہی فیل آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, یا آپ کو نظر سیم اسی طرح آ رہا ہے یار. چیک کریں گرین بالکل صاف اور ستھرا پانی یار. امیزنگ. آگے پتہ نہیں اب جگہ ملتی ہے کہ نہیں. یہ میں روڈ پہ رک گیا ہوں. امیزنگ یار. بیوٹیفل. بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا یار پانی اوپر سے. لیں جی کافی لمبی ٹنل تھی بھائی.
अब किलोमीटर का तो मुझे आइडिया नहीं है, मोर देन 5 तो होगी आई थिंक। मिरानो मिरानो, अच्छा जी हमने मिरानो इधर कह रहा है, ठीक है हमने जाना भी उधर ही है, मिरानो की तरफ। काफ़ी सरसब्ज़ पहाड़ हैं जी, थोड़ा सा डिफरेंट वाइब्स है इस एरिया में ना। आई थिंक हम बुल्जानो अभी नहीं पहुँचे हैं, बस पहुँचने वाले हैं। बस हर तरफ दरख्त ही दरख्त नज़र। काफ़ी बड़ा शहर है ये इटली का ना, बुल्जानो। और यहाँ पर मोस्टली सीज़न में ज़्यादा काम होता है इस एरिया में ना, सराउंडिंग में। सीज़न से मेरी मुराद है फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर आप कह लें, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इस एरिया में। काफ़ी टूरिस्ट एरिया ये काउंट होता है यहाँ का। अच्छा ये मिरानो भी हम तकरीबन क्रॉस करने वाले हैं। 100 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है और टाइम जो है वो हमारा आप कह लें 2 घंटे का है। 8 हो गए हैं, तो अगर हम इसी तरह चलते रहें तो 10 बजे पहुंचेंगे। रास्ते में किसी जगह पे ब्रेक लेंगे, चाय काफ़ी करेंगे और देखेंगे कि हमने नाइट स्टे आज किधर करना है। आज वैसे रैंडमली ना चला जाए किसी रेस्टोरेंट वालों के पास, होटल के पास। ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है स्विज़ेरिया, आई थिंक ये स्विट्ज़रलैंड के लिखा हुआ है। 13 किलोमीटर लिखा हुआ है। और ये इलाका भी भाई ठीक ठाक महंगा होगा मुझे लग रहा है। होटल रूम कम अज़ कम भी हमें यहाँ पर कम अज़ कम भी 80 या 90 यूरो का मिलेगा। भाई 9 किलोमीटर सिर्फ। अच्छा मिरानो, इसका मतलब है कि कैंपिंग इन पार्क। अच्छा यार ये कैंपिंग वाला सीन ठीक था, वैसे कैंपिंग इधर ही ना कर ली जाए। चेक करते हैं, देखते हैं, अगर तो कैंपिंग वाला सीन ठीक है तो यार कर लेते हैं इधर ही ना, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, ये सुबह उठेंगे तो मज़ा आएगा देखने के लिए। और वैसे भी रिस्क नहीं लेते, पता नहीं आगे अब क्या सीन है। ये ना बॉर्डर पे वो खजल करें, अल्लाह करे यार यहाँ पर ना कोई अच्छा सा बंदोबस्त भी हो, जिस तरह लास्ट नाइट किया है ना हमने। कैंपिंग किधर है? अच्छा ये आ गया है। ओए होए यार जगह तो बड़ी प्यारी है यार, देख रहे हैं दरिया वाला सीन था भाई। अब यहाँ से कैंपिंग इन पार्क, मुझे नहीं पता अब क्या करना है और क्या नहीं करना। ये बंदा आ रहा है, ऐसे पूछते हैं। हेलो हे,
Hello. Is there any reception here? They are closed. They are closed, okay. You can check in. There's a QR code and you can check in. Okay, I can check in from QR code. How much is per night here for camping? I think around 25 or 30 like this. And the toilet and shower facilities here. Okay, I think I should stay here. I can scan the QR I code think it's possible to check in with QR code. Thank you very much. لیں جی یہ QR کوڈ ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم ادھر ہی نائٹ اسٹے کرتے ہیں. اور ویلکم ٹو آور کیمپ سائٹ. If the barrier is closed, please scan the following QR code. You will then be assigned a free camping. جی تو ہماری ہر چیز ریڈی ہے جناب. ٹینٹ ہمارا ریڈی ہے سونے کے لیے. یہ ہمارا بائک کھڑا ہے اور باقی اس کے علاوہ کھانا بنانے کے لیے سچی بتاؤں ابھی ہمت نہیں ہے, تھکاوٹ بھی ہوئی ہے اور صبح انشاءاللہ اٹھ کے کچھ چیز بنائیں گے. ٹھیک ہے جی, ابھی تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا اور اپنے گھر والوں کا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.